Rekamongdei TRTC daki khoni lewaji mumbai. Phasalo agulini Maharaja Bir Bikram Birkhong kholabo auto prepaid service phiyogei rekha. Hasini rekamongdei hokbar mantri Pranajit Singha Roy. Pandawo narwai engai manjakha rekamong mantri Pranajit Singha Roy. Bono karibo TRTC ni chairman Deepak Mojumdar. Ti rekamong daki khoni principal secretary IAH Alice Darlong akosongro. मुझे नहीं मालूम था ये सडनली ऐसा हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी सर्विस है। जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे लिए बिल्कुल अननोन जगह है, पता नहीं क्या प्राइस लेता कोई ऑटो वाला। इस सर्विस से ये एक तो वेरीफाइड कस्टमर वेरीफाइड ड्राइवर होगा, मेरे साथ कैश है या कुछ भी है मुझे डर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का किया हुआ सर्विस है ये। आई अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, और ऐसा कोशिश बहुत अच्छा कोशिश है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो इस सेवा से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश यादव है, मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू सर। कॉकनर थानी मंत्री शाखा लाइथांगनि नैजिबा बिसिरमै TRTC नि दागी खुंगो कबांमा जोंजाल तंगमानिनो हापां खामानि किसा जराव फानो हापां रेकामं बेटेकनि बागै कबांमा तांबतां नाहार तंगो आबोनि बागै बिरखंबाय थांगाय सुखायनाय रकनि बागै अटो जरावखे मानथगै जोंजाल अंयाते अ तांबतां फियगै रोजाका हनाय शाखा हासनि रेकामं मंत्री प्रणजित सिंह राय। রাজ্য সরকারের বসার পরের থেকে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, মানুষকে আমরা বলেছি যে দীর্ঘদিনের বিগত 25 বছরের এই পরিবহন দপ্তরের এক অচল অবস্থার থেকে যে সারা রাজ্যের সঙ্গে আগরতলা বিশেষ করে মানুষের যাত্রী পরিষেবা আমরা দেব। তো এর মধ্যে অনেক কিছু আমাদের পরিবহন দপ্তর থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং এর মধ্যে আজকে এই প্রিপেড অটো এবং ট্যাক্সিকে আমরা সূচনা করলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা, বেশি দিন হয়নি, 7 দিনের মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা আমাদের টোটাল পরিবহন দপ্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ডেকেছি। সেই মিটিংয়ে আমাদের সমস্ত আই অফিসিয়াল এবং আমাদের TRTCর এমডি চেয়ারম্যান সাহেব এবং সঙ্গে ST বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব সহ শুরু করে দপ্তর অফিসাররা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অতি সত্বর পুজোর আগে আমরা এই এয়ারপোর্ট থেকে আমরা প্রিপেড অটো এবং ট্যাক্সি আমরা সার্ভিস চালু করব।